जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ कार्यक्रम सूचना परे परे आपण जाई नथिले कहले काई स्वल्प समय पाई कि जीवा सेठी बसिचंती आमे मध्य कुआडे जाई नथिले आमे एठी थिलु भक्त मानक पाखरे तबे विलंब न करी आरंभ करी नबा से भक्ति रसरे बुड़ी जीवा भक्ति भाव रे निजुकु रखिबा प्रभुंकर कृपा पाइबा ना कोन कहउचंती गोटिए कथा स्वागत करबा आउ जने मां को अनुभूति तांकर आमको देवे विश्वास आम विश्वास को दृढ़ करेंगे जय जगन्नाथ माँ हाथ तलू कर दिंतु हाँ ना टे कहतु हरे 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 राम मो ना संजुलता राउत मुझे बालेश्वर पात्रपड़ा गाँ सुनट जा हो आसु आसु जो महामंत्री को आप जप करें माने प्रकृत में सी ही जगन्नाथ नाम हो महामंत्र हो किसी मंत्र हो क्या गोटे कार्यक्रम को आप आसिले मन भितर रही अनुभूति कहबी अनुभूति पूर्वर टिके मंत्र टिके स्तुति टिके ध्यान रहा दरकार ये भावना ठीक आपण अनुभूति तो कहे हैं बहुत अनुभूति आग गोटे कहतु तापर देखा आउ गोटे पाई कौन अनुभूति प्रथम अनुभूति कहले प्रथम अनुभूति सारा ये जो आसिलु आम 3 दिन आसचु रविवार दिन आसिलु शनिवार दिन आसिलु तो पूरी आसबार नाला तो आम भाविलु आसिक भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर दर्शन कर पलि किंतु कौन है के जानी ठाकुर इच्छा मुझे बहुत जगन्नाथ को बहुत सब डाके मो स्वामी भी घर भी समस्ते मोर जय जगन्नाथ टीवी सब चलता है सेठू मुझे स्वामी कहले ना आम पूरी पलैबू पूरी आसिलु पूरी आसिक ठाकुर दर्शन भी माने करिया भाई सेमती सिचुएसन नाला किंतु एमती आसला जे ठाकुर दर्शन भी पाईगलु पूरा भल से दर्शन पाइलु से अटकी जा आम अनुभूतिर कार्य करवा अनुभूति की जा ये यातायातर दिन हो गला भल लगे आसिक आसबार सार्थकता है दर्शन भल पाई मुझे रोकीदेली किंतु आम जा आपणकर अनुभूति की है कहले सर थरे मु आसली पूरी आसली पूरी बड़दाण्डर माने मुंडटा कौन हो गला मु पड़ जाइए पड़गला मो पर गोटे षंढ छिड़ा हो जाइए समस्ते देखिक पूरा आश्चर्य हो गले मत भी बहुत माने मुझे समय माने प्रभु को डाकू था जापार नी केमती या भितर मुझे माने मुकुल बाहर की जीवी कि एमती भगवान एमती ये से षंढ भी मोर किसी भी कलानी सी पूरा एमती माने पछे गला मु पूरा एमती भल से बाहर की आसी समस्ते देखिक मत पूरा ये होते कहले एमती षंढ तले पड़ जाए मैंने केवे भी भाभी नथिले बहुत बड़ षंढ थिला से मोर प्रभुंकर बहुत से बहुत विश्वास भी सब बेले ठाकुर को डाके सब बेले टांकरी अनुभूति चले प्रत्येक दिन मोर किसी ना किसी अनुभूति थाए प्रकृत में जीवन अनुभूति अनेक थिबो किंतु प्रथम अनुभूति कहले आपण जीवन प्रति विपद अच्छी से प्रभु रक्षा करिसेंती जीवन सुरक्षित आमर सी ही करती जीवन सारा तो अनेक जो कहले अनुभूति कहते बहुत आ गोटे कहले देखा भल अनुभूति टे कहले गोटे भक्त माने जेमती आ उठिबेनी माने एमती थरे मोर देह खराब है बहुत देह खराब है माने हॉस्पिटल पड़ी 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 प्राय मासे पाखापाखि हॉस्पिटल मु पड़ी तापर मत समस्ते भी माने सब डॉक्टर भी कहले तो किसी तो कहीं बाहरुनी एंडोस्कोपी है अल्ट्रासाउंड है सब किसी बाहरुनी कौन है कि मुझे सब बड़े से ठाकुर को डाके जगन्नाथ को डाके आ पूरी भी आसे पूरी आसिक भी सब बड़े ठाकुर को मोर मन भर सब कहे प्रभु मत तो समस्ते कहते सब डॉक्टर कहते किसी है नहीं कि कहीं मो देह एत खराब रोचे से ठाकुर तुलसी आ निर्माल्य सबुदिन मु पाए सबदिन पाए मन भर बहुत थाए माँ गायत्री भक्त माने बहुत माँ गायत्री को सब डाके से माँ गायत्री को डाकिकी आज मो जीवन बचेक रखी मो स्वामी दी पुओ सबुठु बड़ कथा मन भितर सबुठु भय आसो जिते बड़े रोग चिन्ह न पड़ो रोग तो चिन्ह हेले औषध खाईदेवे भल हो किंतु रोगर शरीर कौन हो जना पड़ू न तो मन भितर भय मन भितर आशंका बड़ थी ता भर महाप्रभु प्रति विश्वास जो ही आप बंचीगले बहुत विश्वास ठाकुर को प्रति मोर बहुत विश्वास मो स्वामी भी बहुत जगन्नाथ को भक्त करती सी बहुत भक्त जगन्नाथ को प्रत्येक वर्ष से 2-3 थर निश्चय आसवे ये डिसेम्बर 22 आसलु हौ आपण आसतु आपणकर स्वामी आसतु परिवार समस्त समर्पित महाप्रभु पाखे हेले सपरिवार प्रभुंकर हो गले सी गोटे आनंद थाए आपण आ दुख रही आज्ञा अच्छी सान पुअर टी पिला है
7 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ସେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସନ୍ତି ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖାଯାଉ ଏ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖେ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବି ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦେଖେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଲାଇନ୍ ଚାଲିଗଲା ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ମନର ଦୁଃଖ କଥା ଅନୁଭୂତି କଥା ସବୁ କହିପାରୁଛୁ ସେତିକି ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତ ପାଇଛୁ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ବି ରହୁଛି ଭଲ ବି। ଶରୀର ଅଛି ରୋଗ ଅଛି ରୋଗ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଅଛି ବାଟ ବି ସିଏ ଦେଖେଇବେ ରୋଗରୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭକ୍ତି ଆମର ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ସଂସାର ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜେନା ମୋ ଘର ହେଉଛି ମିର୍ଜାପୁର ମାଣିପାଟଣା ମିର୍ଜାପୁର। ମୁଁ ମାଣିକ ପାଟଣା ବସା ଦହି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ମାଣିକ ପାଟଣା ଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଧରିବି ଆପଣ ଧରିବେନି ଆପଣ କେବଳ ଅନୁଭୂତି କହିବେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଘଟଣା କହିଲେ? हे जगन्नाथ पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशव हे गोविंदा गरुड़ा ध्वजा गुणनिधि दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापति जदुपति श्रीपति वैकुंठाधिपति सचराचरपति लक्ष्मीपति पाहिमा हे जगन्नाथ मु जगन्नाथ विश्वास मु जगन्नाथ बिना बंची पारे नहीं जगन्नाथ बिना मु ये संसार जीव जगत भितर जिते सृष्टि अच्छी जगन्नाथ बिना समस्त रही पारते मोर अनुभूति मु बहुत दिन अनेक थर भावी आसती आज जगन्नाथ मो प्रति करुणा हबार मुझे एठी आसी अनुभूति कहूँ अच्छी मो अनुभूति हूँ 2-5 वर्ष तले एमती रोग है जे मोर मुंड अनर्जाप्त बिंधा है और से स्थानीय डाक्तर जेते थिले सेते मध्य औषध खाइला परे किछि भल हला नहीं मु पूरी बड़ बड़ मेडिकल बड़ बड़ गोविंद प्रधान बालकृष्णकर गोविंद प्रधान हरिबंधु मिश्र एमाने बड़ बड़ डॉक्टर आसिले मेडिसिन दियंती औषध मोर किछि भल हला नहीं कटक गली कटक बालकृष्णकर जदुमणि नायक प्रोफेसर एमाने सी मत देखिले किछि हला नहीं एमती मन रागिले जगन्नाथ मु तुमको आ डाकिबी नहीं जगन्नाथ मु कहीं तुमको ये डाकिबी मत कपट करुच जगन्नाथ मु राति शोची जगन्नाथ को सदा प्रार्थना करे हची मोर केते दिन कष्ट भोगी को मु कष्ट भोगिली राति शोची राति जड़े पंडा भाई बाबू आसिक मत कहते आ तू ये प्रसाद खाईदे मत तुलसी पत्र 3टा शाखा दे सी 3टा शाखा मु जगन्नाथ धाम खाई तापर मो घरे कहले कौन तुम खाई पकाउछ ना मुझे ना मु खाऊनी किसी तापर दिन मु आज को 8 वर्ष है मु निरोगी कौन सी मेडिसिन किसी ना मो आरोग्य हो ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟି ଆପଣ କହିଲେ ମାନେ ଆପଣ କହୁଥାନ୍ତି ମୋର ମନ ଆଉ କେଉଁଠି ନଥାଏ କାରଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ମଣିଷର ସବୁଠୁ ମୂଳ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର କଟକ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହା ନାଁ ଧରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଟିକେ ଅନାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ शेषे महाडाक्तर पाखक आसिले एवं से ही भल कले आज्ञा आज्ञा सी आ गोटे अनुभव अच्छी पुआ आमर ये पुरी रोचे मुझे पुओ चला जगन्नाथ मंदिर को जावा जगन्नाथ दर्शन करवा आ बाटे मो जगह गोटे नड़ियाटा नहीं जावा नड़ियाटा धरिकी किणा हो जड़े पुलिस बाबू आसी कहले कहले जाओ गेट बंद हो कौन नड़िया किणुच आज्ञा आम से नड़िया किणी पाइलु दौड़िक पलि आसिलु आसला आसु आज्ञा दौड़ी आसिक आसलु जे गेट खोला भल भाव दर्शन कलु जगह को बारंबार मन लगे कल मो अंतर सह डाकुत जगह गोटे नड़ियाटा तो मुझे आनीपारि तो पाखे नड़ियाटे आनीपारि मो हृदय कांदुची मु कही कही जाऊँगी सी मंदिर भितर जोटे भंडार घर अच्छी से भंडार घर जड़े ब्राह्मण 5 हाथ ब्राह्मण जड़े नुआ वस्त्र पिंधुंट आ कहला अरे हे कौन खाली नड़िया नड़िया हो गोटे नड़िया निए मत गोटे नड़िया देले मुझे पैसा काढ़ी से बाबू को पंडा महाशय को देली सी कहले ना नहीं तू पैसा दिए ना तू पैसा रखे मुझे अनुताप कली जगह ये
ଆ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଇଏ ମୋର କିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବାର ମାର୍ଗ। ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବାର କଥା ଇଏ। ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ହେଇଯାଉଛି। କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲି, ନଡ଼ିଆ ଆଣିପାରିଲି ନା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ଆଣିପାରିଲି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଏ ହେଉଥାଇ, ମନରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଇ, ଏ ବାବା ଜଗା ତୋ ପାଇଁ ଟିକେ ନଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ନେଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ, ଆମକୁ ସେ ଭାବ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖେ। ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ବ୍ୟତୀତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଛି ଦେଖେନି। ମୋର ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯିଏ ଆଉ କାହାକୁ ନ ଚାହେଁ, ସେ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଖୋଜି ନଥାଏ। ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବର କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। କାହା ପାଖରେ କେଉଁ ଲୀଳା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେ କଥା ଲୀଳାମୟକୁ ଜଣା, କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ମୁଁ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା, କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଛି। ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଛି ମୁଁ। ହଉ, ଗୃହିଣୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଘର ସଂସାର କରିକି ପିଲାଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦର୍ଶନର ଭାବ ରହିଛି। ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଅନୁଭୂତି ପୁଣି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ମୋର ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଜି ଏଠି ଅଛି, ପ୍ରତିଟା ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଆଉ ତା'ର କୋଟି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ। ଏତିକି କହିବି, ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। 2021 ମସିହାରେ ମା ଚାଲିଗଲେ। ତା'ର 3 ମନ୍ଥ ପରେ ମୋର ଭାଇ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ବାପା ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଜଗା ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ମନରେ ବାପା ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସେତିକିରେ ରଖିବା। ଏସବୁ ଘରେଇ କଥା ନା। ଅନୁଭୂତିଟା ଅନୁଭୂତି ଯିବା। ମୁଁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା କଥା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିବା। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ଆମେ ଯିବା। ଭାଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କି ଚାଲିଗଲେ? ମା ଚାଲିଗଲେ। ଏତିକି ବ୍ୟବଧାନ ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ହରାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ନା କ'ଣ? ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ରେ ପଳେଇଲେ। ଭାଇ ମୋର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଜଗାକୁ ଭାଇ ରୂପରେ ଅନୁଭୂତି ହିସାବରେ ପାଇଛି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାଇ କରିଲେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଭାଇ ଯାଇଛି ମାନେ ସେ କଷ୍ଟ ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ବି ଶୁଣିଲେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ନିଶ୍ଚିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାଇ ପାଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁଭବ କଥା କହିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ, ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆଗ୍ରହ। କ'ଣ ହେଲା? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଜଗାଙ୍କୁ ପିଲାରୁ ପୂଜା କରେ। ଆଉ ଜଗାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦିଲି। ଜଗା ମୋତେ ଦିନେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ରଖିବୁ। କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ? ନା, ମୁଁ ମା ଜାଗାରେ ରହିକି ମାର ସ୍ନେହ ଦେବି, ଭାଇ ଜାଗାରେ ରହିକି ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ମାନେ ସାହସ ଦେଲେ, ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗର୍ବର ସହିତ, ଭଗବାନ କହିଲେ ସବୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମୋର ଡୋରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ତୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ମୋ ପାଖକୁ ତୁ ଆସିପାରିବୁ। ହଠାତ୍ ମୋର ଏବେ ଆର ମାସରେ ମୁଁ 2ରେ ଆସିଥିଲି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ସଜେଇକି ରଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛି ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ। ହଠାତ୍ ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ଦେହ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ 7-8 ଦିନ ପୂଜା କରିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଝୁରୁଛି, ଆଉ ତୁ ମାଆଙ୍କର 56 ଭୋଗ ଖାଇକି ଖୁସିରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅନ୍ତର ମୋ ହାତରୁ ଖାଉନୁ ବୋଲି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତାର 2 ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲି। 7ରେ ଆସିବାର ଥିଲା, ଆସିପାରିନଥିଲି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 14ରେ ଆସିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଅନୁଭୂତିକି ଯିବା। ଆସିନଥିଲି, ଭାବିନଥିଲି, ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଇଏ ତା ଭିତରେ ଯଦି ପଶିଯିବ, ଭକ୍ତି କମିଯିବ, ଅନୁଭବ ବି କମିଯିବ। ହଁ, ହେଲା। ଭଲ ଅନୁଭବ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାଟି ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, ସେ ପଦଟାର ଇଏ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ କି ଭାବନା ଭିତରେ କହିଲେ,
ମୁଁ ମା ଭଳି ସ୍ନେହ ଦେବି ତତେ, ଭାଇ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବି ତୋ ପାଖରେ। କେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ଭାଇ ଭାବରେ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମା ଭାବରେ କେମିତି ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟି କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଟା ତ ମୂଳ କଥା। ହଁ ଭାଇ ଭାଗରେ ମାନେ ଭାଇ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକି 5 ମାସ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜବ୍ ନଥିଲା। ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ନେହୁରା ହେଲି। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଦିନ ମାନେ ଘରେ ତ ଅସୁବିଧା ନା, ତାପରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି। ହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଏଠିକି ଆସିଲି ବହୁତ କାନ୍ଦିକି ଆସିଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି, ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଯେ ମୋର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇଆ ମୋର ଅନୁଭୂତି। 2020 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଚାଲି ପାରିନଥିଲି, ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଭାଇ ନିଜ ହାତରେ ଆସିକି ମୋତେ ବାଟ ଚଲେଇଥିଲେ। ହଉ, ଟିକେ 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 ସେମିତି ଭାବ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ନ କହିପାରିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ କହିଲେ ବି ଭାବ ଆସିବ। ଗୋଟାକୁ କହିଲେ ଭଲ ରୂପେ ଭଲ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖ। ହଁ ନିହାତି ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିକି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସେ। ଲୁହ ତ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ମୋତେ ମାନେ କାନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଗର୍ବର ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଭାଇଟେ ପାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାବରେ ପାଇଲା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇକି କାନ୍ଦେ ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ମୋ ଆଖିରେ ନାଚିଯାଏ। ମୁଁ ସଡନ୍ଲି କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଆଉ ନିଜକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ଭାଇ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ। এইটি আপনার সম্পূর্ণ কলে অনুভূতি। জগন্নাথ নিজে কহিলে ভাই ভাবে মু ঠিয়া হবি। যে যেতবে নিজর ভাই নিশ্চিত ভাবে কান্দ আসব, সে কান্দ যেতবে আসে প্রভুঙ্ক মুহ আপনার আখিকু আসে, ভাবনার আসে এবং কান্দ বন্ধ হুয়ে, তা মানে প্রভু নিজে ঠিয়া হয়েছেন। ভাল অনুভূতি, সেমতি অনুভব কলে হি ভাল। আপনার জয় জগন্নাথ টিভি দেখতে? হ্যাঁ দেখুছি, জয় জগন্নাথ টিভি সবুলে দেখে। আউ ভক্ত মানুষ ভগবান যে মানে সুরক্ষিত রাখিছেন তাঙ্ক দুঃখকু দূর করা, এমিতি হি সবু ভক্ত মানকর দুঃখ সে দূর করন্তু বলি মু ভাই। বহুত বহুত ধন্যবাদ দেবী আপনার। জয় জগন্নাথ। সমস্ত সমস্তଙ୍କର ভাব ভিতরে রুহନ୍ତି, সে ভাব টিকে ଅଧିକା ହେଇଗଲେ বিভোলিত ହୁଅନ୍ତି, বিভোর ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାରେ ଏମିତି ଭାବର କଥା ଆସିଲେ ଆମେ ବି ବିଭୋର ହେଇଯିବା। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତିଟିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସୁଜିତ ମହାଲିକ, ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଛି। ମହାଲିକ ନା ମହାଲିକ? ମହାଲିକ। ମହାଲିକ। ହଉ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି। ଆସିଗଲେ? ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଏବେ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲି। ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେବାର ମନୋଭାବ ଆଜ୍ଞା ଆସିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆସିଲା? ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଏବଂ ଜଗାର ଡୋରି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସେଇଟା ଜଗାର କୃପା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥରେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଅଚାନକ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜନୀତି ପାଇଁ ତମେ ଅଛ, ଦେନ୍ ତମେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ସେଇ ମନୋଭାବ ନେଇକି, ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଜଣେ ପୁରୀରୁ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ଦୀକ୍ଷିତ ପଣ୍ଡା ବୋଲି, ସେ ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ଜନସେବା ପାଇଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି। ହଉ, ସେତିକି କହିଦେଲେ ଭଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତିକି ଯିବା। ହଁ, ସେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ମୋତେ ଅଚାନକ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଲେ ପରା କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧି। ପୁଣି ଆସିଲେ କୁଆଡ଼ୁ? ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କହୁଥିବା ଭିତରେ ପୁଣି ଖଳ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲୋକ ତ ଥାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ନା ଭଲ ଥାଆନ୍ତି। ହଉ କୁହନ୍ତୁ ଆଗ। ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବେ, ଅନୁଭୂତି ଏଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଆମେ କହିବାନି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପଣ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଖଳ କହିବେ, କାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ କହିବେ, କାହାକୁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ମାନେ ପଛପଟ ମୁଣ୍ଡ ବି ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। କି ଅନୁଗୁଳ ଡକ୍ଟର ବି କହିଲେ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି
ଯେ ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବି ବୋଲି ବାପା ମା ବି ହୋପ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଅନୁଗୁଳ ଡକ୍ଟର ବି ମାନେ ରେଫର କରିଦେଇଥିଲେ କଟକ ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଥିଲେ ପୁରୀର ପଣ୍ଡା ସେ ହିଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆଉ ଜଗା ପାଖରେ ମୁଁ ଇଏ କରିଛି ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କଟକ ବି ନେଇକି ଆସିଲେ ସେଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମୁଁ ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେମିତି ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ସେ ଅନୁଗୁଳରେ ରିପୋର୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ସ୍କାନ୍ରେ ଯେ ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କଟକ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ବି ମାନେ ସେଇଟା ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଜଗାକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ 2-3 ଥର କନଫର୍ମ ହିଁ ଆସେ। विश्वास बढ़िवार मार्ग पाईगले बढ़ी से कथा कहले किंतु दुर्घटनार दिनर भयंकर कहा सहित दुर्घटना कहा सहित ए मर्मतुद जीवन प्रति विपद है केमिति कौन सिचुएशन परिस्थिति थिला टिके कहले से आज्ञा माने अचानक किसी गोटे इनसीडेंट है जहाँकि पछपट मुंड माड़ होता से माने किसी लोक सेटा मु कहूनी से आसिकी पछपटू अटैक करदे तो सेतबले मु भाभी नथिली मु सेतबले भाभी खाली मु किछि भाबिलिनी बास जगा को ही डाकिली जे जगा तू ही मते रक्षा करिवु तू ही बंचैबु आ जगा ही आज मते एई पुनर्जन्म देइजी ता पई ही मु आज ए आपनक द्वार रे ठिया ही पारिजी। हौ अनुभूति भितर भी मध्य मार्ग पाइछन्ती जदि भूल काम करिवे माड अछि आज्ञा ठीक काम कले फूलमाळ अछि आज्ञा अनुभव हला आज्ञा आज्ञा ये भी गोटे मार्ग आज्ञा हौ जते बेला अनुतप्त हो जिबा प्रकृति रे भगवान आशीर्वाद करबे आज्ञा 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 निश्चिंत सत्य कथा हाँ आपण सेमती जनसेवा करंतु सेवा जते बेले कहले प्रभुंको पाई प्रभुंको आदेश रे करूचंती निश्चित भाव में जनसेवा प्रति टिके निष्ठा थिबो आज्ञा निश्चिंत अछि सबु सेही जगार ही कृपा जगा पाई ही सबु ए सब चली जय जगन्नाथ टीवी या भितर जुआड़े जाऊे कहीं सबू पंचायत बुलूवे समस्त घरे घरे जय जगन्नाथ टीवी आपण समस्त घर पाखे जय जगन्नाथ टीवी जिते बड़े लगी देखी कौन भावती आपण घरे जिते बड़े बसी जाती जय जगन्नाथ टीवी आगे कौन भावती आज्ञा जय जगन्नाथ टीवी तो सब बेले ही घर चले आमर जहाँकि सब ही चली थाए अलग चैनल ही किसी चलना जगाकर एत डोरी जहाँकि से चैनल ही देखिले ही चेंज ही करने इच्छा हुए जय जगन्नाथ टीवी द्वारा ही जगन्नाथंकर सब नीतिकांति सब ही भल भाव में देखा ही जाए। हौ अनुभूति कहले आउ कौन कहे धन्यवाद देवा आउ केबे आसिले आउ गोटे सेवा को लेकिन प्रशंसार अनुभूति गोटे कहे यहाँ गोटे माड अनुभूति कहीदेले जोटा फूलमाल पड़ी से अनुभूति गोटे कहे धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ। प्रकृत मन भितर थाए विश्वास आ मन भितर अविश्वास न आसवा आम चेष्टा करें जड़े भक्त को स्वागत करवा माँ जड़े अच्छा आसतु माँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ना टिके कहतु ମୋ ନାଁ ଖୁଲଣା ସ୍ୱାଇଁ ଘର ନିଆଳି ମୁଁ ରହୁଛି କୁଦିଆରୀରେ खोर्धा कुदियारी फुलना स्वाई ना आपण कौन करुले घरे किसी करुले ना आउ कौन ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ରେ ମରିଗଲେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ବେଳେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ ହେରିକା दुख दुख पड़गला स्वामी को जीवा पर नाई हौ तेबे तेबे आपण जते बेले आसिले दुख को नहीं कि अनुभूति कहिबे से दुखर अनुभूति कहिबे ना कौन हला से अनुभूति कहले କ'ଣ ବାପା ଆଉ ଅନୁଭୂତି କହିବି ମଝିଆ ପୁଅଟି 21 ବର୍ଷରେ ଚାଲିଗଲା କିଛି ରୋଗ ବୈରାଗ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ ତ ଏମିତି ବଡ଼ ପୁଅ ତ ସିଏ ବି ପଚାରିଲାନି ଆଉ जते बेले माँ पुओटी की हरई देले 21 वर्षर पुओटे कहउचंती किछि एही नतला चली गला मनर कष्ट निश्चित माँ को हब ଖେଳୁଛି ବୁଲୁଛି ଇଏ ଗଲା ଆଉ ଏମିତିଆ ବାପ ବି ପାଗଳ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖଟା ଏମିତିଆ ତାପରେ ବାବୁ ବି ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ରେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କୋଉ ପୁଅ ବି जो स्वामी को कथा कहउचंती पागल हैला पर से चली गले ନା ଭଲ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇ ଆଉ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ କେହି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ବାପ हौ हौ हौ
दुख घर कथा माँ आपण निश्चित भाव में माँ टी दुख नहीं कि आसी आमको जड़े पचारा दरकार सी होती जगन्नाथ आपण आपण जय जगन्नाथ टीवी देखते ମୁଁ ପ୍ରତିରେ ସେଇ ମୋ ସେ ହେଉଛି ମୋର ବାପା ମାତା ପିତା ମୋର ମା ପାଇକି ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ମୋ ମା ସେଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି ନା ସେ ମୋତେ ପଚାରେ जे सबू जगन्नाथ बोली भाविला तार आवश्यकता नहीं धन्यवाद देवी आपण को धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ प्रकृत में से कथा को जिते बड़े आपण कहते कौन ना प्रभु जिते हाँ 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 एमती भी था अधिकार महाप्रभु प्रति सब्यस्त निश्चित करेंगे भक्त आसतु आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा जय जगन्नाथ ना टिके कहतु मो ना क्षीरोद कुमार सेठी मु आसी केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका ब्लॉक बरुणाडिहारू हाँ जो जगार आसी से बलदेव जीव केन्द्रापड़ा ना तेबे आपण जो अनुभव को लेकिन आसी जगन्नाथ क्षेत्र को जय जगन्नाथ टीवी अनुभूति कहे से घटना आपणकर कौन है विश्वास बढ़ला जगन्नाथ प्रति से तो होती स्वयं अंतर्जामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतुमे से मो अंतर बास करती जो मुहूर्त भाव थाऊ भाव न थाऊ आत्मारे समर्पण भाव थिले तांकु जो मुहूर्त जो स्थान जो भाव जो भली पाइबा कथा मु पाइछि तांकु आत्मारे समर्पणर भाव थिले महाप्रभु को पाई समस्त महाप्रभु को पाइबा जदि समर्पित भाव न थाए महाप्रभु को मिलबेनी महाप्रभु कृपा मिलबनी अनुभूति की जीवा से घटना कौन है घटना कौन बाबा मोर जो चाकरी करते बाबा मु भी गोटे भल प्राइवेट कंपनी टाटा भली कंपनी चाकरी करी एमती समय आसला कि बाबा और मोर उभयंकर चाकरी चलीगला बाबांकर किसी शत्रुता चाकरी छड़ाई निगला हाथ आ मोर किसी सेमती असुविधा होगा कारण मु आ मो सीनियर जे थिले सुरत सर आम उभय दुई जन चाकरी छाड़देलु जहाँफल घरे बहुत अभाव अनाटन लगी रहा से बहुत क्षणस्थायी चिरस्थायी भी नुहे कारण भक्तर दुखटा प्रभु बहुत शीघ्र शुणती से समर्पण भाव नहीं जदि आम भक्त पाखरे भगवान को समर्पण करदे समर्पण भाव जदि थाए भक्तर भगवान सी आउ मो लुह छल छल हो जाए बाबांकर मानसिक भारसाम्य धीरे धीरे हरई दे कहते मु जीवन रखिबिनी मु कहली महाप्रभु मो पाखरे मामू ना मो निजर मामू बोली ना आउ जहाँ को मु मामू रूप में पाई पाखरे मु भणजा मु पुओ मु सब किछि पाखरे मो माईर कोल शून्य माने दुख कहले माने दुख अपरमित महाप्रभु दुख केबे हरण करिए परिवार माने दुख कहले बहुत किछि अनुभूति कहले तो राति पाई जीव एतिकी कहबी जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे हमर सीताराम सार को धन्यवाद जनइबी नमिता मैडम को धन्यवाद देवी तांको ए जो लोकंकर अनुभूति एवं तांकर जो भगवान को जो सारा विश्व रे आमर महाप्रभु जगन्नाथ को तांकर प्रचार प्रसार रे जो मुख्य अवदान तांकर अछि तांको सर्वप्रथम मु धन्यवाद ज्ञापन करी एवं तांकर जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी तांकर उत्तर उत्तर उन्नति हो एवं एति कहि जगन्नाथ महाप्रभु को आमर जो नूतन सरकार आछंती प्रकृत रे जते बेले आपण जो अभाव भितर थिले बापांकर चाकरी पळैला आपणकर चाकरी पळैला पुणी केमिति चलिले केमिति अभाव पूरण होला किए कला ना एमले अछि अभाव अछि नहीं नहीं सेटा क्षणस्थायी सर आज्ञा अभाव पूरण महाप्रभु करिसंती धन्यवाद सेते कि जय जगन्नाथ टीवी देखंती आज्ञा सर सबु बेले आज्ञा धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आ जने भक्तन को स्वागत करबा हमर अनुभूतिर कार्यक्रम को जय जगन्नाथ ना टिके कहले मो ना टिपिरी दुबलागड़ी बालेश्वर जिला दुबलागड़ी रु आसी अछि बालेश्वर डुगुरागड़ी नहीं बालेश्वर जिला दुबलागड़ी अच्छा कौन हला अनुभव दिन कौन थिला आपनकर अनुभव दिन है जाकि मोर भगवान को बहुत विश्वास मु बहुत विश्वास करे रथरे आसी आषाढ़ मास रथरे आसी रथरे आसी रथ दौड़ी भी टाणिली
मोर एटा अनुभूति है जे मु रथ दौड़ी टाणला बेले मु पड़ी जाइथिली मते के भाई माने से माने उठेइले जे कहिले जे माउसी आ तू टाणनी तो शक्ति नाही हेले भी मु रथ दौड़ी टाणीथिली एटा मोर अनुभूति आ मु हजबैंड मु आसे मु बहुत थर मु आज 2 वर्ष हैला प्राय मासर माने वर्षरे 4-5 थर आसे किंतु मो हजबैंड को डोरी लगु नाहांती सेई मोर बहुत दुखित जते कालिया को देखिले भी मोर मन शांति हो नाहांती प्रकृति में एमती हुए जड़े आसब जड़े आसबनी सेमती महाप्रभु करती कौन हाँ मु आसे मु कालिया को बहुत विश्वास करे मोर बाधा विघ्न जते जहाँ अच्छी मु कालिया पाखरु जते थर मु आसी मो बाधा विघ्न सब दूरे जाए से बाधा विघ्न दूरे अभाव दूरे महाप्रभु एक तो आपंकर स्वामी की कहले स्वामी तो निश्चित भाव में प्रभु प्रति विश्वास आसवा कथा से टी नेशा द्रव्य करती तो से मानती कालिया कथा मानती मुझे बहुत थर कही चलो आम स्वामी स्त्री बुलिकी देखा जाइकी दर्शन करवा विश्वास अच्छी दिने ना दिने से जगन्नाथ को मानिबे हाँ मुझे नहीं आसबि मुझे देखले भी कालिया को मोर शांति होना मो मास वर्ष माने 2 मासरे थरे हेले भी मु आसुची आपणकर कर्तव्य आपणकर कर्म आपण करि चलंतु प्रभु को नहीं की करि चलंतु तांको विचार सी करिवे आपण केवल देखि आमे केवल देखिबा आ किछि करि परियानी आपण जते बेले अभाव संसार भितर रहिचंतु निश्चित संसार रे मु ही मुख्य मो 2टा छुआ मु ही मुख्य मु जदि माने मोर जदि किछि असुविधा हे जिवो मो 2टा छुआर भविष्य खराब हे जिवो से कथा काई भाबुचंती आपण पर समर्पित होइचंती प्रभु को पाखरे आपण अन्य को भलो करिवा पाई कि ए भावना रखिचंती तेणु आपण तो काहर खराब करिवार भावना रखि नांते ना स्वामी परिवर्तन हेबे मो पिला 2टी अछि आपण केवल सेतिकी नै भगवान को आसुचें तांको पाखु प्रभु ए संसार आपणकर मो पिला छुआ संसार आपणकर तेणु आपण तो उद्देश्य भल अछि अभाव आज अछि काली महाप्रभु कोन अभाव पूर्ण करिवेनी आज्ञा पूर्ण करिवे आज्ञा मु विश्वास बहुत दृढ़ विश्वास मु जय जगन्नाथ टीवी एनी टाइम देखे मु भाबे जो घरे देखला बेले मु भाबे जे मु घरे नाही पुरी रे अछि श्री मंदिर रे अछि मु एई टाइम मते अनुभव हुए सेई अनुभव पाई तो जय जगन्नाथ टीवी महाप्रभु सृष्टि करछन जे मोर भक्त भावंतु मु तांको पाखरे अछि बोली आपण जय जगन्नाथ टीवी सर्वदा देखंतु धन्यवाद देबी आपण जय जगन्नाथ प्रकृति रे अनुभव अनुभूति करू करू समस्त प्रभु को कथा कहू कहू प्रभु मध्य अनुमति देलेनी तांको पाखु जीवा डाकिलेनी तांकर धूप आरती संपन्न हबो भावर भजन नमिता अगुराल मामकर भावपूर्ण भजन रे धूप आरती रे दर्शन करिबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।